बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा।
तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी ये रेसिपी।